lang magkukulit. Hindi ako permi ko makita. Tanda kayo naman. Hey guys, welcome back to my channel. This is your Mama Sandy. Right now, I'm with Lala Moves. Say hello. Everyone. Ano nga batch ka? 93. Ay, 93. Ay, bata ka pa pala. Nice to see you. Kita na kita sa babaw. Yeah. Pagbalik mo sa pila na bata natin, isa lang, only one. Naman isa lang. Movie lang tayo nasarangan. Mangkot ako. Pila bata mo? Isa lang. Mangkot ako nga man isa lang. Naman isa lang. Eh, hindi ko man masarangan. Isa lang bata ba? Lang. Go. This is Inday Inday, a mochi rice and brown sugar with coconut. Ano yung coconut galit? Yung coconut Parang bukayo. Oh my god. I ate half of this already.